जो लाशें हैं इन एम्बुलेंसेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनसे उन्हें जो है यहाँ से जो है मुंतकिल किया जा रहा है, जो हेल्थ के जो मराकज़ हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये खौफनाक मनाजिर हैं जिसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन अनवर सुहेल आपको ट्रेन की जो बोगियों के जो अंदर के जो यहाँ पे मनाजिर हैं, बहुत ही ज़्यादा ये खौफनाक मनाजिर हैं, वो भी आपको दिखाए कि किस तरह से हादसा पेश आया। ये हादसा पेश आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है खौफनाक मनाजिर हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ यहाँ पे राख दिखाई दे रही है और फिर अगर इतना बड़ा हादसा पेश है तो ये इंतज़ामिया के लिए और भी मुश्किल की बात हो जाएगी और उन लोगों के लिए जिनके साथ ये सानिया पेश है, जिनके जो प्यारे थे वो इस ट्रेन की बोगी में मौजूद थे, उनकी शनाख्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ यहाँ पे आग लगी थी और आग लगने के बाद जो है यहाँ पे तमाम लोग थे उनकी जो लाशें थी वो भी मुकम्मल तौर पे जल गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो सामान था वो भी जलकर खाकसर हो गया है। इस वक्त जो ट्रेन की जो बोगियां हैं इनको जो है इस जो स्टेशन है यहाँ से ले जाया जा रहा है, आगे एक करीबी मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ आप ये नीचे भी देख सकते हैं, नीचे से मनाजिर है कि किस तरह से कपड़े यहाँ पे जले हुए हैं, मुसाफिरों का सामान यहाँ पे जला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये खौफनाक मनाजिर है। जो ऐनी शाहिदीन है जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे भी हम जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने कैसे सुना, कैसे देखा जब ये हादसा पेश गड्डी जो उतरी टप्पी धूं धां से धार कोई बेचारे पर डिगे ने कोई इधर डिगे ने फिर पुलिस ही आ गई असी वेखते अगे भजते आए इतने गड्डी आ देखो फिर धुआं से सारा फिर आवाम बड़ी आ गई बड़ी कोशिश की कितने फिर अम्बुआस आ गए ने फिर रेलवे की पुलिस आ गई फिर आवाम बड़ी आ गई बहुत सारी असी वेखते रह गए असी तरफ चुक्या नहीं उन्होंने बच्चे सन कोई जनाने सन कोई बूढ़े सन कोई बूढ़े कोई बड़े हालात बड़े खराब। अच्छा तो ये दसो जो आप ये बताएगा जी चलती ट्रेन में से आग लगी है, चलती ट्रेन में से आग लगी है, आग भड़की। मुझे ये बताएं आपने इस तरह के भी मनाजिर देखे कि कोई मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए आग से नीचे छलांग मार छाला मारे वाकई छाला मारे गड्डी आग लगी ना जो उन्हें शीशे तोड़ के छाला मारे ने कोई बच्चे भी डिगे ने कोई बुढ़िया भी डिगे ने बहुत सारे माने वैसे देखे ने लाशा पे चपा उधर भी पैसा इधर भी पैसा बहुत सारे वो मनाजिर मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा मनाजिर कैसे थे, वो दर्दनाक किस तरह से थे? ये हम अल्लाह ने पता गिने तो नहीं तो ये सारे गिने तो शुमार सीखे थोड़ी उधर भी चुके इधर भी चुके बहुत सारे से चुके से बड़े से थक गए। अच्छा ये बताइए ये जो आग लगी है यहाँ जहाँ पे आप खड़ी हैं ट्रेन की बोगियां यहाँ से कितने फासले के पीछे जो है पीछे आग लगी है? कितना फासला अगर पैदल चले कितने मिनट है? कोई किलोमीटर आगे पीछे थोड़ा सी जिले इधर ही है इधर बहुत सारा हो गया इतने फिर गड्डी आगे हो गई। बिल्कुल ये ऐनी शाहिदीन थे जो हमें तफसीलात के साथ हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये सानिया पेश आया है। आग भड़क उठी तो फिर आग भड़क उठने के बाद जो है किस तरह से यहाँ पे चीखों पुकार थी और फिर लोग जो थे अपनी जानें बचाने के लिए आग से अपनी जानों को महफूज करने के लिए यहाँ पे किस तरह से जो है वो छलांगे मार रहे थे। चलती ट्रेन से यहाँ से छलांगे लगाई गई हैं और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको हम चाहेंगे कि इस हवाले से हम नीचे जाएँ क्योंकि जो काम के हवाले से जो यहाँ पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनको जो इस हवाले से कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं चाहूँगा कैमरामैन अनवर सुहेल को कि हम नीचे चलें और यहाँ के नीचे के जो मनाजिर हैं वो भी आपको इस हवाले से आगाही दें कि किस तरह से ये हादसा पेश आया है, किस तरह से जो है जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको जो है यहाँ पे जो है करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन की जानिब से भी हमें बताया गया कि किस तरह से खौफनाक और ये यार आपको उधर तक छोड़ के आना पड़ेगा बताओ जी बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि इन तीनों जो ट्रेन की बोगियां हैं यहाँ पे कूलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और जो जांबाग अफराद की जो लाशें हैं उनको भी यहाँ से निकाल लिया गया है। इस वक्त जो हमें अपडेट्स मिली थी उसके मुताबिक जो है यहाँ पे 70 अफराद जांबाग हुए थे और 70 अफराद जांबाग होने के साथ साथ जो ज़ख्मी अफराद थे उन्हें भी यहाँ पे करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। तहसील लियाकतपुर के जो हमारे नुमाइंदा रोही हैं हसन महमूद वो भी हमारे से मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हसन ये बताएगा कूलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, 70 अफराद जो है यहाँ पे जांबाग हुए, बहुत बड़ा सानिया पेश आया है। ये बताएगा कि इन बोगियों को जो है कौन सी जगह पर जो है शिफ्ट किया जा रहा है?
دیکھیں ابھی یہاں سے جو قریبی اسٹیشن ہے وہاں پہ انہیں لے کے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ریلوے انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ جا کے اس کو مزید جو ہے چیک کیا جائے گا. چیک کرنے کے بعد پھر جو ہے آگے جو ریلوے انتظامیہ کی طرف سے ہمارا بتانا ہے کہ انہیں ملتان کی طرف جو ہے روانہ کیا جائے گا. ملتان کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. اچھا آپ سے اس حوالے سے جو آفیشلز ہیں یہاں پہ ریسکیو کے ان کی جانب سے کوئی اور اپڈیٹس ملی کہ 70 کے بعد کوئی اور ان سے بڑے یا پھر 70 ہی یہاں پہ افراد ڈیتھ؟ دیکھیں جو 39 زخمی بتائے گئے تھے ریسکیو کی جانب سے اس میں سے 2 جو ہیں مزید جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ تعداد تو بڑھ گئی ہے اس کی جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. مزید یہاں پہ جو گاڑی 2 کلومیٹر دور جو ہے یہ آگ لگی تھی. مزید یہاں پہ چیک بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے. یہاں پہ سارے زرعی زمینیں ہیں. کوئی زخمی حالت میں ادھر جو کھیت ہیں اس کے اندر چلا گیا ہو وہاں سے جو ہے وہاں ڈیتھ ہو گئی ہو. اس طریقے کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے. یہاں انتظامیہ جو ہے پھیلی ہوئی ہے چیک کرے گی. اس کے بعد جو ہے یہ فائنل رپورٹ دیں گے. اچھا یہ بتائے گا حسن یہاں سے کتنے فاصلے تک جو ہے آگ بڑا کٹی اور آگ بڑا کٹنے کے بعد کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے چھلانگیں لگائی اور پھر اگر چھلانگیں لگائی اس طرح کی جو عینی شاہدین ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے چھلانگیں لگا دی چلتی ٹرین سے وہ لوگ زخمی بھی ہوں گے یا پھر ان کا رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. یہ بتائے گا کہ کون کون سی ٹیمیں ہیں متعلقہ سیکیورٹی فورسز ہیں جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کو جو ہے ان کی تلاش کے حوالے سے؟ دیکھیں جب میں صبح سویرے یہاں پہ رپورٹنگ کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مختلف جو لاشیں ہیں وہ بکھری ہوئی تھیں. وہاں پہ عینی شاہدین بھی موجود تھے. یہاں کے جو مکین ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. جب ان سے میں نے پوچھا تو یہ اموات یہاں پہ کیسی ہوئی تو ان کا بتانا جب ٹرین میں آگ لگی تھی آگ تقریباً یہ 2 کلومیٹر پہلے لگی ہے. جو ٹرین کو روکتے روکتے یہ 2 کلومیٹر آگے جا کے رکی ہے. اسی دوران جو لوگ ہیں انہوں نے جمپ لگائے ہیں. نیچے پتھر ہونے کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. ان کی بلیڈنگ بھی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ جہاں بھاگ بھی ہو گئے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کی جو لاشیں ہیں انہیں ریسکیو نے فوری طور پر پہنچ کے THQ ہسپتال میں جو ہے پہنچایا ہے اور تقریباً 10 کے قریب جو ہیں اس وقت لاشیں موجود تھی جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں. جو بکھری ہوئی لاشیں پڑی تھی جسے ریسکیو جو ہے اٹھا رہی تھی اور ہسپتال منتقل کر رہی تھی. اچھا حسن یہ بھی بتائے گا کہ سب سے پہلے فوکس جو تھا وہ کون سے ہیلتھ پوائنٹ پہ کیا گیا؟ دیکھیں سب سے پہلے جو یہاں پہ اطلاع دی گئی ہے یہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے اسسٹنٹ کمشنر ہے یا یہاں کی جو ریسکیو انتظامیہ ہے یا THQ انتظامیہ ہے انہیں آگاہ کیا گیا ہے. وہ فوری طور پر یہاں پولیس جو ہے یہ تمام جو ادارے ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے آ کے جو ہے یہاں پہ جو آپریشن ہے وہ شروع کیا ہے. اچھا حسن یہ بھی بتائے گا کہ کیا ٹریکس جو ہیں اب بحال ہو جائیں گے کیونکہ ٹرین کی بوگیاں جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ملتان کے ریلوے اسٹیشن کی طرف جو ہے فارورڈ کر دی گئی ہیں تو کیا ٹریکس کتنی دیر تک بحال ہو جائیں گے؟ ایک ٹریک تو بحال ہے ابھی جو ڈاؤن ٹریک ہے وہ کب بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں جو یہاں سے رحیم یار خان والی سائڈ جانے والی ہیں ٹریک ہیں وہاں اس سائڈ پہ یا بہاولپور والی سائڈ پہ جو ٹریک ہے یہ دونوں ٹریک پہ ٹرینیں رکی ہوئی ہیں اس آپریشن کی وجہ سے. اب ٹرین کو جو ہے یہ ہٹا دیا گیا یہاں سے اور بہت جلد جو ہے یہاں